الحمد لله الذي لا إله لنا سواه، القائل جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبده ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحن سعيد في سعادة وفي سرور بحضور مجلس الذكر هذا المبارك الطيب الذي غالب ما فيه هو ذكر لا إله إلا الله. وأي ذكر ورد في القرآن الكريم فهو يكون على أعلى مستوى من القبول. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد ذكر هذا الذكر أو قد أنزل هذا الذكر مرتين: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكثير من الأحاديث التي وردت في فضل هذا الذكر. ثم أن الأولياء والصالحين وخصوصا ساداتنا آل بعلوي اعتنوا بهذا الذكر اعتناء كبيرا جليلا عظيما، لأنه سيد الأذكار، وبه وتصفى القلوب، وبه تصقل القلوب وتتنظف. والله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون ولا هذه الأرض إلا لأن يقول عباده وأن يشهدوا أنه لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau mengucapkan dalam nasihatnya di malam hari ini, beliau dengan memulai segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semuanya, yang beliau adalah nabi yang mulia yang diagungkan oleh Allah, serta salawat salam kepada keluarga dan para sahabatnya nabi dan orang-orang yang dengan sebab mereka mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa sangat bahagia, sangat senang karena hadir dalam majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang indah ini, yang dalam majelis ini tiada kita dengar kebanyakan kecuali menyebut zikir kepada Allah, dan zikir itu tertuju dengan zikir la ilaha illallah. Zikir adalah ibadah yang paling mulia, dan yang paling mulia lagi adalah la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu sendiri disebutkan di dalam Al-Quran, kurang lebih 2 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan zikir ini mulia karena ada di dalam Al-Quran langsung Allah sendiri yang mengatakan, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyabdakan bahwasanya tiada rasa ketakutan, siksa bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam kuburnya. Rasulullah juga bersabda bahwasanya la ilaha illallah adalah bentengku, maka siapapun yang masuk ke dalam bentengku maka dia aman dari siksaku. Rasulullah juga bersabda bahwasanya barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka dia berhak masuk ke dalam surga, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah adalah zikir yang paling mulia, yang zikir ini sangat ada kekhususan, diperhatikan oleh mereka para sada al-Ba'alawi, para mereka orang-orang salaf. Ini adalah zikir yang sangat utama dan adalah hal yang sangat besar, zikir la ilaha illallah.
kita berbanyak untuk membaca la ilaha illallah. حتى أن سيدنا سلطان الملاء العيدروس الأكبر أسس طريقته المشهورة، طريقة خاصة بالذكر كلها على ذكر لا إله إلا الله. وذكر العيدروس القطب عجلة عن القلب بالصدى للصادقين، كلها تدور على لا إله إلا الله. يقول قطب الدعوة والإرشاد سيدنا الشيخ عبد الله بن علوي الحداد: اعلم أن ذكر لا إله إلا الله تزول به الهموم وتندفع به مشاغل الدنيا، واعلم أنه من الأذكار الباردة التي إذا أكثر منها الإنسان شعر بالنوم. ذكر لا إله إلا الله ذكر جميل جدا، بل هو مجرب لتيسير الرزق، مجرب لدفع المشاغل والهموم، هموم الدنيا. ومن واظب عليه لا أقل من 1000 مرة يوميا، مش 10 مرات بس. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، مش قليلا، كثيرا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالذكر الكثير، فلا أقل من 1000 مرة من لا إله إلا الله، ومن واظب عليها سيجد خير واختلاف كبير في حياته، وزيادة في الرزق، وزيادة في الصحة، وزيادة في العلم، وزيادة في البركة، وزيادة في النور. Sayyidina Al-Idrusil Akbar dalam tarekatnya, dalam zikirnya, beliau selalu mengkhususkan dalam zikir la ilaha illallah. Tujuannya adalah la ilaha illallah. Karena memang kita semuanya hidup di dalam dunia ini tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk supaya kita menyebut la ilaha illallah. Ini adalah karena keutamaan, kebesaran, keagungan la ilaha illallah. Bahkan Sayyidina Al-Haddad beliau mengatakan, barang siapa yang merasa hidupnya ini susah, dunianya ini payah, penuh dengan kesusahan, kepayahan, rezekinya ini sulit, maka sebaiknya dia memperbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah zikir yang sifatnya adalah mendinginkan hati dan diri kita. Kalian coba perbanyak zikir la ilaha illallah, maka seketika ada rasa kantuk yang hinggap di dalam diri kita. Ini karena tabiat la ilaha illallah adalah mendinginkan hati kita. Kalian berbanyak la ilaha illallah, maka kesusahan kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak la ilaha illallah, maka rezeki kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian baca la ilaha illallah, ini akan mempermudah hidup kita semuanya. Karena ini mereka para salaf memperhatikan zikir la ilaha illallah. Jangan kita zikir hanya 10 kali, tidak, tapi bacalah 1000 kali. Makanya dalam Al-Quran disebutkan mereka yang rajin, bersungguh-sungguh berzikir, laki maupun perempuan, zikirlah sebanyak-banyaknya. Berapa jumlah sebanyak-banyaknya? Di antaranya paling kecil, paling sedikit, sebanyak-banyaknya adalah 1000 kali, dan lebih dari 1000 kali itu sebaiknya yang kita zikirkan kepada Allah. وفي الحديث النبوي عندما أسري به عليه الصلاة والسلام وأعرج به، عندما دخل الجنة وجد الملائكة تبني البيوت للمؤمنين، تبني القصور، الملائكة تبني قصور للمؤمنين للمسلمين. ثم توقفت الملائكة عن البناء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: يا جبريل، لما توقفت الملائكة عن بناء البيوت، عن بناء هذا البيت؟ فقال: حتى تأتيهم الميرة من الدنيا، حتى تأتيهم الأجرة من الدنيا. كيف تأتيهم الأجرة من الدنيا؟ الملائكة تأتي لهم الأجرة من الدنيا؟ أيوة، حتى تأتيهم الميرة من الدنيا. قال يا جبريل: وما الميرة؟ وما ثمن بناء هذا البيت؟ ما الثمن لبناء هذا البيت أو هذا القصر؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. إذا قال العبد هذا مباشرة الملائكة تبتدي في بناء البيت له في الجنة. إذا توقف تتوقف، تقول سبحان الله والحمد لله، تشتغل الملائكة، تتوقف الملائكة. سبحان الله. الباقيات الصالحات.
Ketika Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika beliau naik sampai ke langit, kemudian dikasih tahu oleh para malaikat, ada banyak para malaikat yang mereka ini membangun gedung-gedung istana yang sangat megah di dalam surga. Mereka sangat sungguh-sungguh dalam membangun istana tersebut. Kemudian tiba-tiba malaikat itu berhamburan pergi dan tidak membangun lagi, berhenti dari membangun istana itu. Nabi pun takjub, kagum melihat pemandangan seperti itu. Lantas Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tadi saya lihat malaikat itu sungguh-sungguh dalam membangun, lalu kemudian mereka pergi meninggalkan bangunan itu, mereka berhenti, apa yang terjadi? Jibril menjawab, wahai kekasihnya Allah, bahwa mereka akan membangun kalau sudah dapat upah dari dunia. Kalau upah itu hilang, habis, maka mereka akan berhenti dalam membangun istana tersebut. Lalu apa upah untuk membayar mereka supaya mereka mau membangun istana itu lagi di dalam surga? Jibril mengatakan, kalau yang punya istana sekarang masih ada di dunia, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka mereka para malaikat mendapatkan upah, gaji dari mereka, dan mereka akan membangun istana tersebut. Kalau mereka berhenti, maka malaikat itu pun akan ikut berhenti dari membangun istana tersebut. Ini adalah bagiatus salihat, hal-hal yang baik yang kita baca, yang utama kita baca. لا يبخل على الإنسان لا يبخل الإنسان على نفسه. 20 دقيقة من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تأتي ب1000 مرة في 20 دقيقة. كم بيت؟ 1000 بيت. كم في الشهر؟ 30,000 بيت لك في الجنة في الشهر. لا إله إلا الله. إذا كل يوم بس 20 دقيقة من الباقات الصالحات، وأنت هنا في الدنيا تجلس 20 سنة ولا تستطيع تبني بيت. 20 سنة ما تستطيع تبني بيت، ها والله تعب والديون وتأخذ الفلوس من البنك وتعبان وما تبني البيت حتى تصل إلى الشيبة. خلاص كوتك شيبة، خلاص ما في، تعبان جدا، ما يستريح الإنسان في الدنيا، ما في راحة في الدنيا. ولكن لا يبخل الإنسان على نفسه من فعل الخير. Dan kalian tolong jangan kalian pelit dengan diri kalian untuk melakukan kebaikan. Baca, ambil kesempatan sehari 20 menit saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 20 menit saja. Maka berapa kali kalian telah membaca bagiatus salihat? Beliau menghitung dalam 20 menit kalian mampu membaca 1000 kali. Sehari meluangkan waktu 20 menit, kita telah mendapatkan amal 1000 kali dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu kita baca, berarti berapa kita punya istana di dalam surga? 1000 kali. Kalau itu istiqomah setiap hari dan kita membacanya dalam 1 bulan, berarti berapa istana yang kita miliki di dalam surga? 30.000 istana. Dalam 1 bulan kita sudah punya 30.000 istana di dalam surga. Kita yang hidup di dunia 20 tahun sudah, rumah pun tak punya. Berusaha untuk membangun rumah, harus hutang, harus payah, dan akhirnya kita menanggung banyak beban karena pengen punya rumah di dalam dunia ini. Maka tolong kalian jangan pelit dengan diri kalian untuk melakukan kebaikan selagi kalian masih ada di dalam dunia ini. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله رزق واسع وبيوت إن شاء الله في الدنيا والآخرة. آمين يا رب بلا ديون إن شاء الله. Dan insya Allah kita semua dikasih Allah rezeki yang luas, yang berkah, dan kita punya rumah di dunia ini tanpa harus mengambil hutang insya Allah. آمين. واجتمعنا هذه الليلة ما شاء الله لقراءة مناقب هذا الرجل الصالح الشيخ الواصل العارف بالله السيد محمد بن عبد الكريم السمان القادري. وهؤلاء الأولياء والصالحين عند ذكرهم تنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، تخرج الرحمة. وهذه المقولة عند ذكر الصالحين تخرج الرحمة، هذا ليس حديث نبوي، وإنما هذه حكمة ومقولة للشيخ الصالح والعالم الكبير العارف بالله عبد الله ابن المبارك، الشيخ عبد الله ابن المبارك. هذا الرجل الصالح العالم
الكريم قال عند الصالحين تخرج الرحمة، واجتمعنا هذه الليلة لذكر هذا الرجل الصالح السيد هذا الصالح، عسى من الله سبحانه وتعالى تخرج رحمة علينا وعليكم كلنا أجمعين، وأن يبقي إن شاء الله فيكم وفينا وفي الطلاب وفي المحبين الخير والبركة، آمين يا رب. Dan kita di sini semuanya berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Saya sangat senang bisa berkumpul dengan kalian guna untuk membaca biografi dari kekasihnya Allah yang mulia, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Qadiri, yang disebutkan bahwasanya tiada orang yang menyebut, menuturkan atau mengingat biografi kekasihnya Allah kecuali Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Dan ini bukanlah satu hadis, tapi ini hanya kalam hikmah, ini hanyalah kata mutiara oleh seorang kekasihnya Allah juga, yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak, yang mengatakan bahwa ketika manaqib atau biografi seorang walinya Allah dibaca, maka rahmatnya Allah akan diturunkan kepada kita semuanya, dan kita bahagia bisa berkumpul dengan kalian untuk mengambil rahmat tersebut. Insya Allah kita kumpul di sini mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat itu akan memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan semua orang yang di sekeliling kita semuanya. Amin. قال الإمام الذهبي عن الشيخ عبد الله بن المبارك: والله إني لا أحبه. عن الشيخ عبد الله بن المبارك لما ترجم له الذهبي: والله إني لا أحبه وإني لأرجو الله بحبه. إني لأرجو الله بحبه، يعني أتوسل إلى الله بحب هذا الشيخ، فهو الفقيه المحدث يحفظ 100,000 حديث، الفارس الكريم الشهم العالم الزاهد القائم، حافظ كتاب الله، تالي كتاب الله، المجاهد في سبيل الله. أوصاف كثيرة الشيخ عبد الله بن المبارك هذا. سنة يخرج فيها إلى الحج، سنة يخرج فيها إلى الغزو في سبيل الله ضد الكفار، وسنة يذهب فيها للدعوة إلى الله. يقسم وقته هكذا التقسيم، رضي الله عنه وأرضاه. Tatkala Imam Az-Zahabi menuliskan biografi manaqib dari Imam Abdullah bin Mubarak, beliau memberikan catatan dalam manaqib itu dengan mengatakan, sungguh aku sangat cinta kepada Imam Abdullah bin Mubarak, dan aku memiliki harapan-harapan kepada Allah sebab cintaku kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Bagaimana Imam Az-Zahabi tidak cinta kepada beliau? Beliau adalah seseorang yang dimuliakan Allah dengan berbagai macam kemuliaan. Beliau adalah orang yang ahli dalam ilmu fikih, orang yang ilmunya sangat luas, ahli dalam hadis. Beliau hafal sekitar 600.000 hadis. Dia adalah orang yang hidupnya penuh dengan perjuangan, seorang yang pemberani, seorang yang ahli dalam berjuang, dalam berperang, orang yang malamnya digunakan untuk qiyamul lail, untuk sholat sunnah, orang yang rajin dalam berpuasa, orang yang tidak cinta kepada dunia, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat kaya raya, orang yang memiliki murid banyak, dan lain sebagainya dari sifat-sifat Imam Abdullah bin Mubarak. Dia adalah seseorang yang membagi tahunnya dengan 3 perkara. 1 tahun untuk berperang di jalannya Allah, 1 tahun dikhususkan untuk perjalanan haji, dan 1 tahun digunakan khusus untuk mengajar dan berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. ويحمل القلم والقرطاس حتى آخر عمره، لا يجلس أي مجلس سواء كان يدرس فيه أو يستمع إلا معه القلم والقرطاس. فسأله أحد مريديه: يا سيدي أنت عالم أهل الشرق أهل المشرق كلهم، لقبوا أنه كان عالم أهل المشرق كله، المشرق العربي مشرق الإسلام، لماذا إلى هذا السن وفي هذا السن أنت تحمل الورقة والقلم؟ قال: يا ولدي يا بني اسمعوا هذه الحكمة، اسمعوا هذه الحكمة، تكفي هذه الحكمة لنا حتى الموت ولطلاب العلم، لأن هذا معهد علم، هنا تعليم. ومن العجيب ومن الغريب أن يمشي طالب العلم إلى المجالس ولا يحمل معه الدفتر والقلم، هذه مصيبة كبيرة. هذا طالب علم، هذا ما يحمل الورقة والقلم، إيش هذا يطلب؟ إيش هذا؟ لابد تبقى والورقة والقلم في جيبك حتى عند النوم. الإمام البخاري كان ينام ثم يتذكر فائدة فيجلس ويشعل السراج ويكتب الفائدة، ثم يطفئ السراج ثم يرجع للنوم،
ثم يتذكر فائدة أخرى فيجلس ويشعل السراج ويكتب الفائدة الثانية ويطفئ السراج ويرجع للنوم، ثم قد يفعل هكذا 20 مرة في الليلة الواحدة. عندما يتذكر يجلس ويكتب، وهو أحفظ أهل الدنيا، يحفظ 1,000,000 حديث، لكن معه القرطاس والقلم. فقولوا اليوم طلاب العلم لا قرطاس ولا قلم ولا كتب، ما في إلا جوال بس. جوال هذا موجود. المصيبة الكبرى، هذا المصيبة الكبرى، الجوالات هذه مصيبة الزمن. هكذا كان الإمام البخاري. انظروا ماذا قال عبد الله بن المبارك لمريده هذا عندما سأله: يا سيدي لما تحمل القلم والقرطاس حتى في هذا السن؟ قال: يا بني إني والله لأظن أن الفائدة التي سوف أكتبها، التي سوف أدخل بسببها الجنة، إلى اليوم عادني لم أكتبها. أنا أنتظر الفائدة التي بسببها سوف أدخل الجنة، وأنا أعتقد أنه إلى الآن لم تأتني هذه الفائدة ولم أكتب هذه الفائدة، فأنا أنتظر هذه الفائدة. هذه الحكمة بتأتي من هذا، بتأتي من هذا، بسمعها هنا، بسمعها هنا، فأنا جاهز بالقلم والقرطاس لأكتب الفائدة التي ربما بسببها سيدخلنا الله سبحانه وتعالى الجنة. شوفوا التواضع كيف، تواضع من هذا الشيخ العظيم. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau adalah seorang yang agung, yang setiap dimanapun beliau berada selalu membawa kertas dan pena. Entah beliau mengajar atau beliau belajar, entah beliau hanya mendengarkan atau beliau dalam berdakwah dan lain sebagainya, tidak pernah beliau meninggalkan pulpen atau pena dan kertas. Kemanapun beliau berada selalu ada di sakunya kertas dan pena, selalu itu beliau bawa. Kemudian ditanyakan oleh muridnya: wahai tuanku, sampai kapan engkau terus menulis, engkau terus membawa kertas dan membawa pena? Beliau mengatakan: saya akan membawanya sampai saya masuk ke dalam kubur, sampai aku mati. Bayangkan seorang alim besar selalu membawa kertas dan pena, selalu menulis apapun yang didengarnya, ilmu, hikmah, selalu dia tulis dengan rapi. Selalu beliau membawa kertas dan pena. Kita berhenti di cerita ini. Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang yang dikasih anugerah karunia Allah, hafalannya sangat kuat. Belum ada seorang yang dilahirkan hafalannya sekuat Imam Al-Bukhari. Beliau hafal 1 juta hadis. Tapi beliau selalu membawa kertas dan pena. Yang sangat aneh dan aneh kita lihat anak-anak zaman sekarang, santri pada masa ini, mereka ini tidak pernah membawa pulpen, nggak pernah membawa kertas sama sekali. Ini adalah musibah kepada kita semuanya. Imam Al-Bukhari bahkan tidurnya di sisinya ada kertas dan pena. Ketika beliau sudah terlelap tidur, posisi sudah mau tidur, tiba-tiba beliau terbangun, menghidupkan lampu. Lampu zaman dulu nggak seperti sekarang, dihidupkan dengan sulit. Dihidupkan lampunya, kemudian dia tulis, ambil pena dan dia tulis di kertas tersebut. Dimatikan lampunya dan beliau mau tidur kembali. Tatkala hendak terlelap, beliau bangun lagi, dihidupkan lagi lampu tersebut, kemudian beliau menulis lagi. Kemudian dimatikan lampunya, diletakkan penanya, dia tidur kembali. Tatkala mau terlelap, dia bangun lagi, kemudian menulis lagi, menghidupkan lampu lagi, dan itu terus. Pada satu malam pernah kejadian seperti itu terulang 20 kali hanya dalam satu malam. Apa yang beliau lakukan? Beliau tatkala ingat satu faedah, maka beliau tidak terlelap tidur dan ditulis besok, tidak. Ketika beliau ingat, langsung beliau menulis faedah tersebut, baru tidur. Ketika ingat lagi, maka ditulis lagi, baru beliau tidur. Tidak untuk menunggu hari esok. Padahal beliau adalah seseorang yang dianugerahi Allah, hafalannya sangat kuat, tapi belum melakukan hal tersebut. Imam Abdullah bin Mubarak, beliau adalah seorang yang hebat, paling alimnya orang yang ada di bagian timur dunia ini. Orang yang paling alim, kuat hafalan beliau, Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Kita balik ke cerita tadi. Ada satu kata mutiara yang sangat indah. Jawaban beliau kenapa harus membawa pena dan kertas sampai beliau mati.
sampai beliau wafat. Beliau ditanya oleh muridnya, wahai Imam, sampai kapan engkau terus membawa pena dan kertas sampai saya wafat? Kenapa engkau membawa pulpen dan kertas? Beliau punya jawaban yang indah yang belum ditemukan jawaban seindah jawabannya Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan bahwasanya mungkin saja faedah yang menyebabkanku masuk ke dalam surga belum aku tulis sampai hari ini, dan aku punya keyakinan tersebut. Faedah yang memasukkanku ke dalam surga sampai hari ini belum saya tulis, maka setiap saya dapat kata mutiara harus saya tulis. Mungkin nasihat itulah yang menyebabkanku masuk ke dalam surga, dan aku tidak tahu dari lesan siapa itu akan saya tulis, dari lesannya fulan atau fulan, dari orang sana atau sana, saya tidak tahu. Setiap saya dapat ilmu baru, saya dapat faedah kata mutiara, maka segera saya tulis. Mungkin kata mutiara itu yang menyebabkanku masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kita lihat pada zaman ini orang tidak ada yang bawa kertas sama pulpen, tidak meniru ulama-ulama salaf seperti itu. Tapi apa yang ada dalam saku kita semua? HP ada dalam saku kita. Ini adalah musibah untuk kita semua pada zaman ini. أتمنى لهذا المعهد المبارك دار السلام البركة والخير إن شاء الله، وأن يطيل ويبارك في هذا الشيخ صالح الطيب، يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، وجميع المدرسين والطالبين، وأن الله يبارك في هذا المعهد ويخرج منه إن شاء الله العلماء العاملين الأولياء الصالحين، وأن يقضي حاجات جميع الحاضرين، حاجات الدنيا وحاجات الآخرة إن شاء الله، من الذكور والإناث، وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا السيد الشريف الكريم الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان، وأن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا ببركاته وبركات جميع الأولياء والصالحين، وبركة سيدنا الشيخ عبد الله بن مبارك، وبركة سيدنا سلطان الملأ عدروس الأكبر، وبركة جميع الأولياء والصالحين، ويدخلنا في بركتهم ويحشرنا في زمرتهم ويميتنا على طريقتهم ويحفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dari saya selaku penerjemah. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.